Taray. Si Honorable idol, Giovanni nutrition month kayo na mga idol. Kaya mo kasi pang pakpan. Daghan kayong mga utanon diri, ano? Hatas sa first price. Diri sa Balog Per hour School. chicken fries, which is Tumanis lang. 500 pesos. Atong pasalamatan Mga si prutas. Honorable Cabiao Gulay. Junui and Honorable Sa grade Julie five. Manilayon for the 500 pesos cash. Thank you so much. And for our third prize, Grade 4. 300 pesos. Atong pasalamatan ang atong barangay official, Honorable Grade Arlen sa Arpo grade na six. Apo Dire. So, nagin sila kay mo. Let's kung sa kalamit mo. Diri mo, grade So, 3. thank you so much. O, karon, let's do Diri ta pikas the concept proper. grade Ang una na 1 itong of kinder. Ayan, may kinder. Unahon ang punta. mag-start na ang tanan so